Ayan guys, magkichinsual tayo ng trucks ng Chevrolet. Ayan, so ito yung kanya oil filter. So dito guys, so yan guys, dyan natin lalagay yung oil filter nya. Yan, so bago na ito guys. Yeah. Ayan. So okay na. Basic lang naman guys. Ayan. So ito ba't kajarat na karang yung po niya drain plug niya. So limpia. Okay. Hello. So 4 liters lang guys. So yan. Basta yung po niya drain plug niya. So limpia guys, makita yung fuel filter niya. Ayan. So ini si Mari customer, si Delco. So genuine guys. So pangatlong famous na to, ngayon lang mapapalitan naman guys. Yan. So yan guys, natanggal na ating lock. So nahirapan din tayo. So basic rin pala yun guys. Ito naman yung install natin. Yan guys, oh, yung Mary. Yan. Grabe, nakati-4 guys. Oh. Mayaman yan guys. Oh. Nasakyan na. Yan. Yan mga change. So ako naman. So ito naman. Natin ito. Yan. Tigas. So may kabit na natin guys. Yan. Yan, lock. Lock na natin para sigurado. Okay. Okay na guys. Ito na tayo guys. Papandala natin to. Yan. Yan. On. Off. On. Off. On. Pumasok yun guys. Oh. Ayan, umuusok. Off. On. Lima yan guys. Ayan. So try natin off. Tapos ayan. So start natin. Ayan. So start na. So okay na guys. Ayan. So mga basic moves naman guys. Yan ang mga technique. Ayan. So ayan, pinapatignan ko. Ayan ang mga suga. So okay naman ito. So sira na yan guys. Dati pa. Ayan. So ayan. Okay na guys. Ganda pa yung andar niya guys. Oh. Trucks. So ito na yung labels niya guys. So okay na. Ayan. So ano na bukad dito guys sa ating change oil sa ating trucks. Yan sa Chevrolet. Yan. Ayan. Mga